बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो इंसानियत को जन्नत की राह दिखाता है। ये वो नूर है जो दिलो दिमाग को रोशन करता है, अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है और हर इंसान को एक दूसरे के साथ अदल और रहमत से रहने का सबक सिखाता है। लेकिन आज जब दुनिया के सामने इस्लाम का नाम आता है तो अक्सर लोग इसे टेररिज्म, नफ़रत या एक्सट्रीमिज़्म के साथ जोड़ देते हैं। यह बदनामी क्यों? ये गलत तस्वीर किसने बनाई? आज हम बात करेंगे उस फितने के बारे में, उस घिनौने फ़िरके के बारे में जिसने इस्लाम के नूर को छुपाने की कोशिश की और दुनिया के सामने इस्लाम का एक दरिंदा चेहरा पेश किया। ये है ख्वारिज का फ़िरका और इनके अकीदे का वो जहर जो आज भी मुस्लिम उम्मत के लिए एक ख़तरा बना हुआ है। ये वीडियो देखकर आप हैरान होंगे, गुस्से में भी आएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए सच्चाई की तरफ एक सफ़र शुरू करते हैं। पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस्लाम का असल पैगाम क्या है। दोस्तों, इस्लाम का मतलब है सलामती, यानी अमन, सुकून और तस्लीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये आयत बताती है कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो दिल से दिल तक जाता है, ज़बरदस्ती से नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा रहमत, सब्र और माफ़ी का रास्ता अपनाया। उन्होंने दुश्मनों को भी गले लगाया, बेगुनाहों पर कभी जुल्म नहीं किया और हमेशा इंसाफ का दामन पकड़ा। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इस्लाम इतना पाक और नूरानी दीन है तो उसके नाम पर खून खराबा, बम धमाके और बेगुनाहों का कत्ल क्यों करते हैं? ये फितना कहाँ से आया? खवारिज, ये नाम सुनते ही दिल में एक शिरन सी दौड़ती है। ये वो फ़िरका है जो इस्लाम के इब्तिदाई यानी इस्लाम के शुरुआती दौर में पैदा हुआ और दीन के नाम पर दीन के ही खिलाफ हो गया। दोस्तों, ख्वारिज का ज़हूर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में हुआ। जब सिफ़ीन की जंग के बाद तहकीम का वाक़या हुआ, जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान सुलह के लिए फ़ैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक करने का मुताबिकत हुआ, तो एक ग्रुप ने इसे नामंजूर किया। उन्होंने कहा, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, यानी हुक्म सिर्फ़ अल्लाह का है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस सुलह के लिए काफिर करार दिया। तकफ़ीर और बगावत, ये थी ख्वारिज की पहली निशानी। ख्वारिज का अक़ीदा इतना ख़तरनाक था कि उन्होंने इस्लाम के बुनियादी उसूलों को भी तोड़ दिया। उनका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि वो हर उस शख्स को काफिर करार देते थे जो उनकी सोच से इख्तिलाफ़ करता था, चाहे वो सहाबी ही क्यों ना हो। उन्होंने हज़रत अली, हज़रत मुआविया और कई दीगर सहाबा को भी काफिर कहा, नाउज़ुबिल्लाह। वो कुरान की आयत को अपनी मर्ज़ी से गलत मायने देते थे और उन आयतों को जिहाद और कत्ल के लिए इस्तेमाल करते थे, जो असल में रहमत और अमन के लिए उतरी थी। ख्वारिज फ़िरके ने बेगुनाहों का कत्ल किया। उन्होंने अपने ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ तलवार उठाई, मस्जिदों में, बाज़ारों में और घरों में बेगुनाहों का खून बहाया। वो अपने लोगों को कहते थे कि अगर तुम हमारे साथ जिहाद करो और मारो तो जन्नत पक्की है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में पहले ही कहा था। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आएंगे लोग जो कुरान पढ़ेंगे लेकिन वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वो इस्लाम से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। ये सही बुखारी की हदीस है। दोस्तों, ख्वारिज ने सिर्फ अपने दौर में ही फितना नहीं फैलाया, बल्कि उनकी सोच हर दौर में नए रूप में सामने आई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का वाक़या भी इन्हीं ख्वारिज के हाथों हुआ, जब अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने उन्हें मस्जिद में शहीद कर दिया। इसके अलावा उनकी बगावत ने मुसलमान उम्मत को कमज़ोर किया और दुश्मनों को मौका दिया कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ अपना प्रोपेगेंडा चलाएं। दोस्तों, आज के दौर में भी ख्वारिज फ़िरके की सोच ज़िंदा है और ये नए रूप में सामने आती है। मॉडर्न एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जैसे कि कुछ तंजीमें जो इस्लाम के नाम पर बेगुनाहों का कत्ल करती हैं, मस्जिदों में धमाके करती हैं और मुसलमानों को ही काफिर करार देती हैं, ये सब उसी ख्वारिज के अकीदे का पश मंज़र है। आज भी कई जगह मस्जिदों में नमाजी, बाज़ारों में साधारण लोग और स्कूलों में मासूम बच्चे इन फितनों का निशाना बनते हैं। ये लोग अपने ही मुसलमान भाइयों को काफिर या मुर्तद कहते हैं और उनके कत्ल को जायज़ समझते हैं। जिहाद एक मुक़द्दस इबादत है जो सिर्फ़ अल्लाह के रास्ते में और हक़ के लिए लड़ा जाता है,
لیکن یہ لوگ جہاد کے نام پر اپنے سیاسی مقصد پورا کرتے ہیں۔ دنیا کے میڈیا میں جب یہ گھنونے کام دکھائی دیتے ہیں تو اسلام کا نام بدنام ہوتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام ایک ٹیررسٹ دین ہے، جبکہ اصل میں اسلام شانتی، امن اور انسانیت کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ قرآن میں ایک اور آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو پھر یہ لوگ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں جو اپنے ہی بھائیوں کا خون بہاتے ہیں؟ خوارج کا عقیدہ اسلام کے اصل پیغام کے بالکل خلاف ہے۔ چلیے ان کے کچھ خطرناک عقیدے اور ان کا اسلام سے ٹکراؤ دیکھتے ہیں۔ خوارج قرآن اور حدیث کو اپنی کم علمی کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ وہ آیت اور حدیث کے معنی کو توڑ مروڑ کر اپنے نفس کے مطابق استعمال کرتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو کیونکہ علم کے بغیر دین کا سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اسلام امن اور محبت کا دین ہے، لیکن خوارج نفرت اور تشدد پھیلاتے ہیں۔ وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ خوارج اپنے لوگوں کو جنت کا لالچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ لڑو تو جنت پکی ہے۔ یہ بالکل شیطانی فتنہ ہے، کیونکہ جنت صرف اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے سے ملتی ہے۔ خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کو کافر کہا۔ یہ ان کی سب سے بڑی گستاخی ہے، کیونکہ صحابہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں جنہیں قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا ہے۔ یہ سب عقیدے اسلام کے خلاف ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ خوارج کا راستہ شیطان کا راستہ ہے، نہ کہ اللہ کا۔ دوستو، آج ہم سب پر ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا، یہ نئے روپ میں نئے نام کے ساتھ زندہ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اپنے دین کو قرآن اور صحیح حدیث کے ذریعے سمجھو۔ بنا علم کے دین پر چلنے والے آسانی سے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر داڑھی والا یا قرآن پڑھنے والا سچا مسلمان نہیں ہوتا۔ ان کی سوچ اور عمل کو قرآن اور سنت کے میزان پر تولنا سیکھو۔ اگر کوئی تنظیم یا شخص نفرت، تشدد یا تکفیر کا راستہ اپناتا ہے تو اس سے دور رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہے تو یہ الزام ان دونوں میں سے کسی نہ کسی پر واپس آتا ہے۔ اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے اور اپنی زندگی سے دنیا کو بتاؤ کہ اسلام شانتی اور محبت کا دین ہے۔ دوستو، اسلام ایک نور ہے، ایک رحمت ہے، ایک رہنما ہے، لیکن شیطان ہمیشہ اس نور کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ خوارج اور اس جیسے ہر فرقے شیطان کا ہتھیار ہے جو اسلام کو اندر سے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے دین کو مضبوط پکڑنا ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں چلنا ہے، اور ہر اس فتنے سے لڑنا ہے جو اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ رکھو کیونکہ وہ ہدایت دینے والا اور رحمت والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کا سچا پیغام دنیا تک پہنچے، اگر آپ اسلام کے دشمنوں کے خلاف سچائی کا جھنڈا اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں اور ہر اس شخص تک یہ پیغام پہنچائیں جو اسلام سے محبت رکھتا ہے، اور کمنٹ میں لا الہ الا اللہ لکھ کر اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنے سے محفوظ رکھے اور ہدایت دے۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔